Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you do, my lovely students? Welcome to our class today. Today, I'm going to explain you about a kind of expression in English which is called introducing oneself and others. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pagi ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik dalam bahasa Inggris yang biasa disebut dengan introducing oneself and others. So, what are you going to learn in this topic? In this chapter? In this chapter, you are going to learn about the social function of introducing oneself and others, and then the text structure, and the last is about the language features of the expression of introducing oneself and others. Okay, let's start with the first one. The social function, right? So the social function of the expressions of introducing oneself and others is to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, fungsi sosial atau tujuan dari kita memperkenalkan diri adalah untuk memudahkan komunikasi antar individu, antar orang yang berbeda. Nah, itu fungsi sosialnya. Kemudian selanjutnya tentang structure. The next expression is about the text structure of the introducing oneself and others expressions. The first part or the first structure is the opening or greeting. Nah, struktur teks atau urutan dari kegiatan memperkenalkan diri ada 3 ya. Yang pertama yang disebut dengan opening, pembukaan atau sapaan. Nah, biasa kalau kita berbicara kita lebih dulu membukanya dengan salam mungkin. Kalau dalam kita orang Islam, Assalamualaikum. Nah, kemudian beberapa expression, beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah pembicaraan. In English, we often find this kind of expression. So, good morning, good afternoon, and then good evening are formal expression. Nah, ada dalam bahasa Inggris yang ungkapan yang digunakan untuk situasi formal. Di antaranya ada good morning, good afternoon, and good evening. And there are also formal expressions or formal greeting like hello, hi. Nah, ada juga yang untuk situasi informal atau tidak formal, tidak resmi. Misalnya ada hello atau hi ya. And the responses can be good morning, good afternoon, good evening, hello, hi. Itu jawaban yang biasa diberikan orang, respon yang biasa kita diberikan ketika kita menyapa. And then it can be followed by how do you do? And the response can also be how do you do? What does how do you do mean? Apa yang dimaksud dengan how do you do? Sama dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang biasa kita gunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Misalnya, how are you? How are you doing? How is it going? How's life? What's up? Sama dengan ungkapan-ungkapan yang barusan saya berikan contohnya. Bedanya apa how do you do dengan yang lain tadi? How do you do is usually used when you first meet people. When you meet people for the first time and then you greet him or her by saying how do you do. And the response also the same, how do you do. Nah, apa bedanya ungkapan how do you do dengan yang lain-lain tadi? Yang misalnya how are you doing, how is it going, how's life, what's up. Bedanya adalah kapan kita menggunakannya. Nah, kalau how do you do khusus digunakan ketika kita berbicara untuk pertama kali dengan orang yang baru bertemu. Responnya sama, how do you do. Nah, sedangkan yang lain-lain tadi responnya bisa bervariasi, bermacam-macam. Kita boleh pilih I'm fine, or very well, or I'm good, or not bad, or just so-so. Nah, yang lain itu boleh saling ditukarkan. Yang tidak boleh berbeda adalah how do you do. Responnya tetap sama, how do you do. Okay, next the content ya. Isi pembicaraan. Nah, biasanya kalau kita memperkenalkan diri, biasa kita gunakan my name is Humaira or I'm Humaira.
Or if you want to introduce someone to someone else, you may use this expression. Allow me to introduce myself. Ini masih tetap perkenalan diri. Allow me to introduce myself. My name's Zikra. Or I'd like to introduce myself. My name is Naila. Or if you want to ask people about his or her name, you can use this sentence or questions. What's your name? Or where do you live? Yeah, and etc. There are still some more information. Okay, and the response can be, my name is Raisha. Oh, hi, I'm Latifa. Oh, nice to meet you. Pleased to meet you. Or it's good to see you. Ya, senang bertemu dengan Anda. Senang berkenalan dengan kamu, misalnya. And then the last part is closing. Bahagian terakhir dari perkenalan adalah closing atau penutup, ya. Nah, biasanya kita menggunakan ungkapan I really must go. It has been a pleasure. Or I have to go now. The response can be goodbye, see you. Okay? Nah, demikian tadi struktur atau urutan-urutan kita dalam memperkenalkan diri. Yang pertama ada opening atau greeting, and then content, and next is the last part, closing. Okay, so beside the text structure that you have just discussed just now, yeah, I'd like to share you some important points of information to share when we talk to people. It's about the content of the conversation. Nah, selain tadi format urutan apa saja struktur dari sebuah percakapan untuk perkenalkan diri, ada beberapa informasi yang biasa kita butuhkan dalam perkenalan, ya. Ini masuk ke dalam konten atau isi pembicaraan. The first information is name, and then could be address, ya, could be age, and then date of birth, job, nationality or origin, hobby, and also phone number. Nah, informasi inilah yang biasa kita ungkapkan ketika kita baru berkenalan dengan orang atau memperkenalkan orang lain. Ya, biasa ya, nama, alamat, umur, tanggal lahir, pekerjaan, ya, warga negaraan atau asal kita, kemudian hobi. Kadang-kadang kita juga butuh nomor HP, ya. And then how to say it. Nah, informasi yang tadi kan basi poin-poinnya, ya. Gimana ya cara kita menggunakannya dalam kalimat? Nah, the following are some examples of how to use it. The first is about name, ya. We usually ask someone's name by saying, what is your name? Nah, yang biasa kita gunakan untuk menanyakan nama seseorang ada what is your name? And the response can be, my name is Nabil, or I'm Nabil. Responnya biasa juga mungkin sudah sering kita gunakan. And then the second is about someone age, ya, or when someone was born. When were you born? Kapan kamu lahir? When were you born? The response can be, I was born on the 15th June 2004. And then, when were you born? Nah, ini menanyakan tempat di mana kita lahir. When were you born? I was born in Jakarta, maybe. And then the fourth is about address. Where do you live? Or you can also ask, what is your address? Boleh salah satunya, boleh where do you live? Boleh what is your address, untuk menanyakan alamat seseorang. And then the response can be, I live on Panglima Polim Street, Banda Aceh. Nah, untuk menyatakan alamat ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang contoh di sini, I live on Panglima Polim Street. Nah, kita menggunakan preposition on ketika kita menyebutkan alamat diikuti oleh jalan. Kalau cuma nama kota bagaimana? I live in Banda Aceh. Saya tinggal di Banda Aceh. Oh, ada juga kadang-kadang orang pakai at. Nah, kapan digunakan preposition at? Apabila kita menyebutkan alamat tempat tinggal kita secara lengkap. For example, I live at Panglima Polim Street number 30 Banda Aceh. Nah, kalau lengkap dengan jalan, nama kota, dan nomor rumah, kita menggunakan preposition at. Ya, jadi ada 3 cara. Ya, yang pakai in dengan nama kota saja, pakai on ada nama jalannya, pakai at lengkap dengan alamat, dengan nomor rumahnya. Oke?
And next, number 5 is about how to ask somebody's job or occupation. You can ask, what do you do? Or what's your occupation? Nah, sama, cuman bunyinya yang berbeda. The response can be, I am a lab school student, or I am an English teacher, or I am a doctor, I am a nurse, I am a pilot. Nah, menanyakan pekerjaan. Okay. Number 6, where are you from? Nah, yang ini untuk apa? Untuk menanyakan nationality atau origin, ya. Dari mana asal kita? Where are you from? Atau kadang-kadang kita sering mendengar where do you come from, sama juga. The response can be, I'm from New York, I am from Aceh, I am from Indonesia. And then 7, what's your hobby? What do you like to do? Nah, yang ketujuh ini menanyakan hobi. Caranya seperti ini. What's your hobby? Or what do you like to do? The response can be, my hobby is teaching. Hobi saya adalah mengajar. Atau boleh juga, in my free time, I like writing. Nah, ini dua cara untuk menyatakan hobi. Next is about how to ask for someone's phone number. Yeah, you can ask, what's your phone number? Or what's your contact number? Okay? The response can be, it's 0811683259. Nah, itu bagaimana cara kita menyebutkan tentang nomor HP, ya, nomor contact person kita. Okay? Yeah, those are all the examples of how to ask someone's personal information and also how to mention our personal information. Let's have a look on the language features. What does language features mean? Apa maksud atau arti language features? Adalah unsur kebahasaan, unsur-unsur grammar, ya, yang biasa kita gunakan dalam memperkenalkan diri. Nah, ada dua yang paling utama, ya, yang kita mau bahas di sini. It's about using pronoun, bagaimana menggunakan kata ganti. Apa kata ganti? Misalnya subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun. And also how to use be and have. Bagaimana menggunakan be dan have, ya. Oke, dua unsur kebahasaan yang mau kita bahas di sini. Let's have a look on the first language features. It's about pronoun, ya. There are 4 types of pronoun in English. The first is subjective pronoun, and then objective pronoun. The third is possessive adjective, and the last is possessive pronoun. Ya, ini mungkin sudah anak-anak kami sudah sering menjumpainya. Ya, mungkin ini bisa dilihat selanjutnya nanti yang mana yang subjektif. Subjektif artinya apa? Ketika dia di dalam kalimat, ketika kita gunakan dia berfungsi sebagai subjek, ya. Yang objektif berfungsi sebagai objek. Yang possessive pronoun ketika kita mau menyatakan kepunyaan, misalnya my book, your friend, ya, atau his mother, her father, their school, dan sebagainya. Ada satu lagi possessive pronoun, kita juga menyatakan kepunyaan tapi yang tidak diikuti oleh noun, kata benda. Kalau tadi my book, ya, this is my book. Kalau menggunakan mine, cukup kita bilang this is mine, ini milik saya, nggak diikuti booknya, ya. It's yours. Okay? Nah, itu beberapa contoh cara menggunakan pronoun, ya. And then using be, ya. Ini mungkin kalau dalam grammar bahasa Inggris paling basic. Kalau kita paham cara membentuk kalimat ini, mungkin akan memudahkan kita dalam mempelajari struktur bahasa Inggris, ya. Using be, yang dimaksud using be ini adalah menggunakan be atau to be mungkin biasa disebut, ya. Untuk apa to be? Fungsinya adalah membentuk kalimat nominal sentence. Yang mana kalimat nominal? Kalimat yang predikatnya selain kata kerja, selain verb, ya. Nah, kata apa lain yang boleh jadi predikat kalimat selain verb? Ada beberapa. Coba kita lihat, ya. It can be adjective, it can be noun, it can be adverb of place, and it can also be adverb of time. Nah, jenis kata inilah yang boleh jadi predikat dalam sebuah kalimat. Kata-kata lain tidak boleh berfungsi sebagai predikat, ya. Nah, makanya kita lihat setiap predikat kalimat itu terdiri dari adjective, noun, dan adverb yang barusan telah kita sebut, maka kita harus menggunakan be dalam kalimat tersebut.
Tidak boleh tanpa be. Contohnya, I am happy. Tidak boleh I happy. She is a student. Tidak boleh she a student, ya. He is at school. Tidak boleh he at school. Atau they are diligent. Mereka rajin. Tidak boleh they diligent. Just 6 o'clock. Tidak boleh it 6 o'clock. Itulah fungsi dari be untuk membentuk kalimat yang predikatnya selain verb, selain kata kerja. Okay, and then using have, it's used to form a verbal sentence. Ada have, ya. Have ini termasuk apa? Verb, kata kerja. Fungsinya apa? Untuk membentuk kalimat, ya, yang predikatnya tadi verb, bukan adjective, bukan noun, bukan adverb of time, bukan adverb of place. Nah, mungkin masih banyak yang bingung bagaimana membentuk kalimat yang benar, ya. Itu karena, kenapa bingungnya? Karena tadi belum paham kapan pakai be, kapan tidak pakai be. Misal ada kalimat I have many friends. Artinya apa? Saya memiliki banyak teman. Have di sini verb. Jadi dia tidak perlu be, kecuali ada struktur kalimat tertentu. Nanti kita kalau akan pelajari lebih lanjut tentang kalimat continuous misalnya, atau kalimat pasif, ya. Selain itu, kalimat yang simple, yang sederhananya, kita wajib tidak boleh menggunakan be untuk yang predikatnya verb, ya. I have many friends. Tidak boleh I am have many friends. Atau sering banyak yang buat kalimat, ya, I am go to school. That's wrong. The correct one is I go to school, not I am go to school. Okay? They have no motorcycle. Mereka memiliki sepeda motor baru, ya. I pakai have, they pakai have. Kemudian she has a lot of books. Dia memiliki banyak buku. Has, kenapa? Karena tadi dia orang ketiga tunggal, ya. He, she, it menggunakan has. Nah, kemudian kita ambil contoh lain selain have, ya. Walaupun judulnya using have, itu hanya untuk mewakili kata kerja atau verb. Another examples, we study at a favorite school. Kami belajar bersekolah di sekolah favorit. Oh, the teacher teaches us sincerely. Guru itu mengajarkan kami dengan tulus. Oke? Kenapa teaches-nya pakai s bukan teach? Karena the teacher adalah orang ketiga tunggal, the third singular person, dan kalimat ini berbentuk simple present. Karena kita memperkenalkan diri, banyak menggunakan informasi dalam bentuk simple present. Okay? Next, let's have a look on some dialogue which use the expression of introducing oneself and others. The first dialogue is about introducing oneself. Okay? There are two people, yeah, a girl and a boy in the picture, as you can see on the screen. So the girl talked to the boy, yeah. Hi, my name is Natasha. Hello, I'm Halim. How do you do? How do you do? Nice to see you. Nice to see you too. Nah, kalau kita lihat dialog ini, ya, si Halim ketika merespon perkenalan dari si Natasha menggunakan how do you do, itu artinya apa tadi? Nah, berarti mereka baru kenal. Kalau sudah lama kenal, bukan lagi pakai how do you do. Yang lain-lain, how are you doing, how is it going, how is life, what's up misalnya. And then dibalas juga how do you do. Tidak dengan I'm fine atau I'm great, I'm just so, ya. Ini karena mereka baru pertama berkenalan. The last example is about introducing others. Nah, contoh yang terakhir ini adalah bagaimana memperkenalkan orang lain kepada orang lain lagi, ya. Let's check. How are you, Mr. Ridha? Allow me to introduce you to my brother, Mr. Akbar. How are you? Berarti kalau pakai how are you tadi bagaimana? Mereka sudah pernah kenal sebelumnya. Nah, di sini bagaimana cara memperkenalkan orang lain? Kalimatnya, allow me to introduce you to my teacher, Mr. Akbar. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada abang saya yang namanya Pak Akbar, ya. How is the response? Tadi ketika ditanya how are you, jawabnya I'm fine. And then how do you do, Mr. Akbar? Nah, disapa lagi how do you do, Mr. Akbar, ya. Ini Mr. Ridha. How do you do, Mr. Akbar? Artinya mereka belum kenal, makanya dia pakai how do you do. How do you do? Pleased to meet you, Mr. Ridha. I'm pleased to meet you too. Nah, okay. So those are some examples of how to use the expression in the real dialogue. Okay.
I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.